Depuis son lancement, les projets de relèvement précoce et de renforcement de la résilience de ménages déplacés, retournés et de communautés hautes dans l'axe Sake, Chacha, Bweremana, Matanda, en territoire de Massissi, s'imposent comme une réponse concrète, durable et humaine face aux effets dévastateurs de la crise qui frappe les populations locales. Mise en œuvre avec fierté, engagement et sens de responsabilité, ces projets visent à répondre aux besoins urgents des familles affectées, tout en posant des bases d'un relèvement précoce et d'un renforcement durable de la résilience communautaire. Les conflits ont entraîné des déplacements massifs, la destruction des habitations, des écoles et des infrastructures économiques, plongea de nombreux ménages dans une grande précarité. Face à cette réalité, le projet s'est fixé pour objectif de restaurer la dignité humaine, de relancer les moyens de subsistance et de renforcer la cohésion sociale entre les communautés déplacées, retournées et hautes. La construction des logis sûrs et décents pour le ménage vulnérable, la réhabilitation et la construction des infrastructures socio-économiques de base, le renforcement de la résilience communautaire et le relèvement précoce afin de permettre aux populations de construire leur avenir. Le projet enregistre les résultats significatifs et porteurs d'espoir. Les logements construits sont déjà prêts et habitables. La remise des clés de bénéficiaires s'est déroulée dans une atmosphère de joie et d'émotion marquée par des témoignages sincères exprimant la reconnaissance des familles bénéficiaires. Tukaenda Mugunga, sasa tulirudia tukakutana nyumba Lungula na mama mzazi alikuwa ndani, tushakurudia tukakosa kama tuishi hapa, ndio tukefonde nyumba yenye iko hapa tukaibakia ndani. Sasa tulibakia ndani, ndio Mungu aketusaidia fokise kekuya, hatuna kazi hatuna nini, ni bwana hana kazi, tumebakia tu mule, ndio Mungu ametusaidia fokise imekuya imetujengea raha na tani huu. Mungu awabariki. Walimu vumilia. Kure nilikimbia ukimbizi, vibombe viliangukia kwa nyumba. Sasa tulirudiaka, nimekutana vibombe viliangukia kwa nyumba. Nimejenga kivera ndio chenye ninaishi na watoto 8. Mpaka hivi niko na wale watoto 8, mkile kivera, sina bwana sina nini, niko mie peke, sina kumsaidia sina nini, mie peke tu. Kegonja watoto wanalala njaa. Ninafurahi sana gisi nilikuwa mkivera. Kivera chote kinakatika menake. Siyo kama labda ndakuwa wapata hivi. Ndakuwa wa munene, watoto watakuwa wa munene. Juu miaka 9 yote niko matoto. Siyuwe menake raha inatani tokona. Ninafurahi, asante Korea kuona jinsi mumeniletea msaada ya kunitosha mumatope. Nilikimbiaka nikatoka huku nikaenda Mugunga. Nifika hapa, tumefika nyumba ilishaka bomoka, hakuna tana kamuti kamwake niliachaka. Balikuwa bombe liangukiaka, manjanja ilikuwa na lungula, inapasika kinakuwa kitundu cha paka hivi. Kakutanaka balikuwa na chomola, bakajibebea, balikuwa wanabeba, ile himiti bakabomolaka, bakabeba kila mtu mti mwamani, kakutanaka kiwanze ilishabakia wazi. Hakuna kitu. Nikafika hapa nikakosa kwa kufikia. Njoo nikapeana bash. Nashukuru sana kuona giza nimepata nyumba mzuri. Siishi tena mkivera. Nilikuwa mimi nateseka sana, ni miaka mingi nimeteseka sana, furahi na tani huwa mimi nafurahi sana. Shangwe na vigelegele na sifa zirudilie Mungu. Asante Korea. Nilifika hapa nikafika hapa maisha ya nini ya kuzorota. Tulishi hapa muile hali ya bushomere na vita tena ikakuya tukakimbilia wapi? Goma.
Kufika Goma siku tulirudia vitu ilipunguka, tukarudia tukakutana vitu yote walishabeba kunyumba. Sasa tunaishi hapa munyumba ya bashi. Sina chungu, sina kitanda, sina blanketi, sina sahani, sina kopo, sina kijiko, niko tu hivi na kazi yangu watoto ni kwenda limiana, mimi nabakia kunyumba juu ya buzehe, mimi nakosa nguvu. Mimi nafurahi sana, FDI ilinijengea ikanifurahisha na nilishafurahi sana. Cheko zinaniua manake ni raha kabambi yenye niko nayo. Nilikuwa sina nyumba, nilikuwa nalala nje, lakini hapa mimi natalala mnyumba. Nyumba yangu ilishayala, mimi nafurahi sana. Asante Korea. Dans le but de soutenir la reprise des activités économiques locales, le projet a procédé à la construction des hangars du marché des Sake. Ces infrastructures du marché des Sake. Sasa tunakuya humu msoko, tunakutanaga na mvula, tunatandika chini, tunatia vimayani, tunatia mchanga, tunasukuma maji na mikono. Ces infrastructures offrent désormais un espace sécurisé, organisé et adapté aux besoins des commerçants et commerçantes, contribuant ainsi à la relance du commerce local, à l'amélioration du revenu de ménages et à la satisfaction des acteurs économiques. Conscient que l'éducation est un pilier essentiel du relèvement durable, le projet a également appuyé les secteurs éducatifs à travers la construction de 3 nouvelles salles de classe, la réhabilitation des salles de classe endommagées par des effets de bombe, la construction de blocs de latrines respectant des standards normaux d'hygiène et de salubrité. Afin d'améliorer la sécurité des populations, le projet a également procédé à l'installation de lampadaires dans plusieurs zones ciblées. Cette action contribue à l'éclairage public, à la prévention de l'insécurité et au renforcement du sentiment de protection au sein des communautés. De plus, les ménages bénéficiaires ont reçu des kits d'équipement et de réinsertion comprenant notamment de matelas, de couvre-lits, de bidons, des ustensiles de cuisine. Ces kits facilitent l'installation de familles dans leur nouveau logement et améliorer leurs conditions de vie quotidiennes. Estere mkaji wa hapa Shasha, ninafurahi sana Korea kutuletea vitu na kutujengea nyumba. Vraiment ninafurahi sana juu wanatutosha chini. Tulikuwa maisha ya chini, mimi tunaona wanatupandisha tena mwingine maisha. Kujengea, umetupa matela, umetupa viungu, umetupa vyote, matandiko yote. Mimi nashukuru sana kwa kazi umetufanyizia Korea. Mungu ashukuriwe sana. Na remercier Korea kufundisha jamaa yangu watoto nimeshapata makao. Tanzania kisha nikamata kwa leo na nimeshapona na wamenipa kite zote za nyumba, nimepata matela, nimepata machungu, mambegeti vyote vya Mungu. Ningali na remercier sana na kusaka nitoe shukrani yake. Maana leo niko na furaha sana. Furaha niko nayo. Korea ilinijengeaka, wakati ilinijengea nilikuwa nalalaka munyumba munavuya usiku na mchana. Ninajifunika hii masashe na watoto tutalala tuko tunatetemeka. Lakini Mungu ametutumia Korea. Imekuya imetujengea vraiment nyumba ya mzuri tu sana. Haikutosha, tulikuwa wakati tulikimbiaka, tulikuwa hatuna machungu, tulikuwa hatuna base, tulikuwa hatuna mbegeti, mena masahani vijiko tulikuwa hatuna. Lakini Korea imetuletea machungu, imetuletea base, makopo, imetuletea matela. Nilikuwa nalaliaka bashe ya kuzeeka, mina ilalia, mina jifunika kakikwembe mie na watoto tunalala tuko tunatetemeka. Lakini leo Korea imetuletea matela, imetuletea bulangeti ya mzuri sana. Hivi leo ndasinzia usingizi, akose na reta niuya mukitanda juu ya hivi vitu vyenye Korea imetuletea. Mama niko na furaha mingi sana, sijua kama niseme namna gani. Mimi nasema kwa merci kwa Focus na Nide na Korea. Ni kwa mbashe
mimi napata nyumba, mimi napata machungu, napata makuverture, napata matela. Vraiment sijui niseme ni merci, kwa sababu nilikuwa nalala nyumba ya nyasi maanake mvula haitanyesha tena muizi mahindi zenye niko nazo kuitwa. Mimi nashukuru Mungu Korea na mimi nakushukuru sana.